Hello, kita bertemu baru. Kita yung mga srepaw. Kita yung uring manok. Kita yung uring manok. Kita yung nakantot po ang manok niyan po. Tapos ito. Kita nambah kami jay. Jadi kena kenal ya. Okay. Ano to pakai ko payet nih? Sudah. Ini pahit. Satu jarak ngapain udangnya. Yung ngayon. Oke dah. Tuh, panas kan. Oke, kita masukkan minyak. Kita ngantay ya, udah panas. Mana ma? Masa. Ini kita yang punya. Oh, ini tahu ya? Ini ya. Oh ya, enak lagi. Kasing ya. Ada ini, ya. Kayaknya sih besar. Kirahan po. Kaya ako. Oke, kita yang masukkan sekali adalah kita masukkan habis. Ini wine ini ready. Ready to go.
Tahu dia. Yang sama. Yang ni. Zaman sau. Dahil pia kiro kang igit tau. Jadi mendapat apa ada tay makai lagi. Nya kung ngay mari makai melalayang. Dapat ni orang ni. Lapar mai aku tau. Yang ano ko. Ka makai mai. Mai ke mai so ko makai da bungko ngai giyaw. Muda ito tayo kang runyam butay niya ko nam lapa ke lapar. Saya kira dia terus apa? Okay, daman saw. Tingnan kape ako. Kita daman saw. Kita makai.